Chicken nuggets, chicken nuggets. Ito, kami para sa mushroom chicken. Yan. Ito mushroom. Oo. So, lagyan natin siya. Dito muna. Yan, transfer. Transfer. Napagod na. Wala pa. Transfer. Yan. Noodle. Chicken nuggets. So, i-separate na ni nato. Walang ano. May gulay man, pero okay, butang na itong gulay. So, next portion is buang mo. Ito. Lagyan ng oil. Daming gonggar. Magbrasa na kami. Wag na lang. Daming monggar. Anggar. Daming monggar. Anggar. Daming monggar. Anggar. Daming monggar. Anggar. So, papalitan natin ng